Ene février kalo kile wolonfila samba fila ani mugan fila aw nisɔndiyalen bɛ aw bisimila sɔgɔmada in na i n'a fɔ don tɛmɛlen tɔw la ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn k'a fɔ ko bi tɛnɛn sɔgɔma kunnafoni kologiri o caman bɛ an bolokɔrɔ ka lase aw ma i n'a fɔ ladalako la o hukumu kɔnɔna la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo aw minnu bɛ yen nɔ ko aw bɛ soli ka wuliw sabati don o don ka se ka aw sɔgɔ anw na kunnafoniya ko o nasira fɛ ko nin ye a daminɛtɔ la ye maa minnu sera u ka baarakɛyɔrɔ la an ka foli b'u ye minnu b'an lajɛ sɔgɔnɔnaw la an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye maa minnu fana sɔgɔlen don anw na bɔlɔlɔ siraw fɛ an ka page Facebook kan Renouveau FM Renouveau Télé page sanfɛ an ka foli bɛ an ka abonné kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye sabula maa caman fana bɛ sɔgɔ anw na o sira fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye lamɛnbaga jamakulu an bɛ foli di aw bɛɛ lajɛlen ma radio Renouveau lamɛnbagaw ma o ma bɛ ka an lamɛn 98.1 sanfɛ o bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn tuma ka kɛɲɛ ni bɛɛ ka wagatiw cogoya ye o kɛrɛfɛ farankan radio kɛmɛ yirika bɛ sɔgɔ anw na walasa ka se ka ni kunnafoniya ninnu cari Mali dugubaw fara a dugumisɛnninw kan an ka foli bɛ an kanubaga bɛɛ lajɛlen ye ko bi ye tɛnɛ ye bi ye dɔgɔkun daminɛ ye o la tile fila kɛlen kɔfɛ an ma ɲɔgɔn lasɔrɔ sɔgɔmada in na an nisɔndiyalen ni an wasalen bɛ na aw kunnafoni min b'a to aw kelen-kelenna ka se ka bɔ kunnasiri la bi tile journée kɔnɔna la o la bi tɛnɛ février kalo tile 7 Renouveau matin kunnafoniw bɛna tali kɛ minnu kan olu filɛ sɔgɔmada in na anw ka walawalali bɛna tali kɛ kuma kun min kan o de ye relecture ye relecture kun jumɛn na a taara hukumu jumɛn de kɔnɔna la Isa Kaba bɛna da don olu ko ninnu ni ɲɔgɔn cɛ anw ka bi ma weleli o ye Dr Suleiman ye ka bɔ CNT kɔnɔna la Dr Suleiman ale min yɛrɛ ye CNT commission de loi o maa ɲɛma don an n'a bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ yalima CNT maaw olu kɔni ye gouvernement ka décision u y'a ye cogo di sɔɔni an bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ale fɛnɛ bɛ nin ɲɛ don olu ni ɲɔgɔn cɛ o kɛrɛfɛ i n'a fɔ ladalako la aw bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ jɛmukan in kɔnɔna na Sori Ibrahim Diallo ale bɛ bisimila Amadu Yɛli Konare ale fɛnɛ bɛ kumaso kɔnɔ yan nɔ anw ka donfɔli duman b'o kɛrɛfɛ kɛnɛya kunnafoni o fɛnɛ bɛ lase aw ma Alexis Kalambiri kunnafoni gafew ɲɛfura fɔlɔ laseli a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bi sɔgɔmada in na jɛmukan kɔnɔna na ko baro ja ye baro ɲɔgɔntigiya ye Amadu Yɛli Konare a ye kɛnɛ lasɔrɔ Amadu i ni sɔgɔma. I ni sɔgɔma Fanta Tɔmɔta. A bɛ cogo di? An bɛ Ala fo k'a barika. E ni fama. O kɛra. A bɛ cogo di? A bɛ Ala fo bi ka fisa kosɛbɛ. O diyara n ye. O tuma Ala ka tanu ji i bisimila. Mana kɛ cogo min na sɔɔni ni mun kɛra an bolo an bɛna don olu cɛ ma. Siga t'a la sɔɔni kuma bɛ d'i ma don kibaru i bɛ tɛmɛ n'a ye sabula i tigɛkɔrɔla falen don kunnafoni kolo giriman na ko kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen k'i bisimila anw bɛna kɛnɛ in dayɛlɛ sisan ni wagati boloda cogo ye. Sankolo ale bɛna jɛya Mali fan bɛɛ lajɛlen na fɛn min fo nɛnɛ fiɲɛ ye o bɛna ci an ka marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka fiɲɛ fanga o tɛ bonya kosɛbɛ fɛn bɛ tali kɛ Mopti marabolo kɔnɔna la bi tilega in na ka fara Banɲangara kan Douanza Tombouctou Gao Menaka olu ka yɔrɔ jan filɛli min b'a daminɛ kilomɛtiri 7 ka taa bila 10 bɔɲɔgɔnko la ko o filɛli ko gɛlɛyaw bɛna na don o la ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon ye o la tilega in na tile bɔta hakɛyaw olu cogoyaw ye ninnu ye Kayikaw olu ta bɛ jɔ degere 37 la Kulikoro ani Sikaso olu ta bɛ kɛ 35 ye Segu ani Mopti olu ta bɛ jɔ degere 34 na Tombouctou 31 Gao 32 Kidal 29 Menaka 31 Taureni olu ta bɛ jɔ degere 29 na Buguni marabolo kɔnɔna la bi tilega in na olu ka tile bɔta hakɛya o bɛ kɛ degere 37 ye fɛn bɛ tali kɛ Kucalakaw la olu ta bɛ jɔ 35 la Kita 36 Nyoro ani Nara olu ta bɛ kɛ degere 34 ye Douanza 33 San 35 Banɲangara 33 Joila 35 Bamako district kɔnɔna la Sankolo ale jɛyalen min na to fununɛ fiɲɛ bɛ na ci fiɲɛ fanga bɛ se ka bonya wagati ani wagati a bɛ dépend tile journée cogoyaw la yɔrɔ jan filɛliko na siratigɛ fɛ min bɛ daminɛ kilomɛtiri 6 ka taa bila 9 na olu filɛliw bi ko gɛlɛya mankan bɛna don a la ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon ye tile bɔta hakɛya o bɛ jɔ degere 34 na Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kanɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 57 ye tile bɛna bin nɛgɛ kanɲɛ 18 ni ale tɛmɛna ni sanga 34 ye wagati boloda cogo filɛ sɔgɔmada in na ni anw don kan ye don kibaru ale wagati sera mɛ kɛnɛ to Amadu bolo ale ka kibaruyaw lase aw ma.
Sanga mugani nani be nege kanya wolonvla sanfɛ ko ni ye kunnafoni kɛnɛ dayɛlɛlen ni aw ye Amadu ayiwa aw bɛ cogo di kanubagaw kɔrɔtɔlen don kana sira a bɛ k'a fɔ siranya o tɔgɔ tɛ Fanta Tongote i ye Fatumata tɔgɔ ye yɔrɔ yɔrɔ a fɔ i k'i kun kɔrɔta siranya t'a farikolo la i wala k'a dɔn k'a fɔ aw y'aw bila aw fila ni dɛmɛ min na k'a fɔ waati a sera a y'aw mɔsɔn yanni i k'a dɔn dugutaa wɛrɛw ka boloda Idrissa Sidibe Idrissa Jajaja Masa Sidibe ka fara yɛrɛ kan kuma a ye cɛsiri mun kɛ nin coifin in kɔnɔ k'aw fo cɛsiri ni wuli ka jɔ la an seginna an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ya kokura danganiyaw kɔnɔna la k'a dɔn k'a fɔ kibaruyaw bɛna taw tacogo kɔrɔ la i n'a fɔ laada la hali ni y'a sɔrɔ a bɛ bɛn kow ka ca jukɔrɔ kow la sira b'i bolo tabarikala aw ni ce aw minnu y'an filɛbagaw n'a kanubaw ye ni a bɛ waati jan mɔ i k'a dɔn k'a fɔ aw yɛrɛ bɛ maa ɲiningali la k'a dɔn an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kokura bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ minnu bakurubaw bɛna tali kɛ an ka jamana faamaw b'a fɛ jamana ka taa bolo jumɛn kelen kan yɛlɛma dɔw donna i k'a dɔn sariya min ni jamanadenw bɛnn'a kan n'an ko a ma sarti walasa ka se ka transition taa cogo baaraw danci yɛlɛma kura dɔw donna la an bɛna kuma o kow kɛcogo kan bi sɔgɔmada in na CEDEAO fanfɛla la kow taabolo bɛ cogo di an bɛna kuma o fana kan ka da o kan yala finitigilaka minnu bɛ yen n'olu ye diɲɛ lakanabaaw ye an ka jamana kɔnɔ Faransi n'a nɔ kan maw Faransi kun ko tile 15 hakili jagabɔ bi kɛ a bɛ danga jumɛn na an bɛna kuma o fana kan bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɔnɔna la baaraw nasiratigɛ la togoda caman bɛ bi Mali kɔrɔ n'a tile bi olu bɛɛ lajɛlen bɛ k'a jira k'a fɔ furanjɔrɔ faga ni waati dumadɔ kɔnɔ ko olu bɛ k'a dɔn marabaga jɔnjɔnw bɛ jamana la sabula dɛmɛ nasiratigɛ caman b'a la ka taa ka ɲɛsin olu ma kolokanikaw ye CESCOM min ye k'a dɔn centre de santé jɔnjɔn la k'i k'a dɔn sɔrɔ min koromo kari la an bɛna kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kanna na a ye aw bisimila waati min na saga 26 bɛ nɛgɛ 7 kan tɛnɛnnikaw fɛ san ale mara kɔnɔna la a y'aw bisimila k'aw fo k'aw ko ɲuman dɔn aw minnu ye malidenw ye ni aw sigilen don jamana kɔnɔ maliden minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu sigiyɔrɔ bɛnnen don jamana kɔkan ma minnu bɛ yen n'olu ye k'a dɔn malidenw ye ni ala y'u garisɛgɛ bɛn duguba kɔnɔ sigiw ma k'a daminɛ Bamako ani Mali marabolo minnu bɛ yen n'o dɔ ye Kayi ye o dɔ ye Kulikoro ye o dɔ ye Sikaso ye Segu Mopti Gawo Tɔnbɔkutu ka taa min ye k'a dɔn Menakakaw fɛ yen ka munumunu fɔ ka don Tawudeni ka tila ka na Joyila ka taa Nyoro di Sahel fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn Narakaw la fɔ ka munumunu ka taa Buguni ninnu bɛɛ lajɛlen ka tɛmɛ kita fɛ marabolow ye ninnu ye Mali tilatilalen don minnu sigiyɔrɔ bɛnna olu ma ka minnu yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛn togodaw ma ni o dɔ ye Bɛlɛdugu gun o dɔ ye k'a dɔn k'a fɔ Yanfola Wasolo mara gun fɔ ka taa se Manden gun ma ani Jitumu gun o gun bɛ Mali la ni i k'a dɔn jamanadenw bɛ nin waati na renouveau bɛɛ lajɛlen cɔ a la ka aw fo ka aw ko ɲuman dɔn aw ka renouveau ka kibaruyaw ni a ka jɛmukanw olu sugantili kama a ye aw bisimila an ka bi sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kanna na an y'a fɔ ten tɔ sisan danni nɔ min bɛ tali kɛ Mali kunkan kɔrɔfɔw la furancɛrɔ fanga dafirilen kɔfɛ furancɛrɔ fanga min sigira ni sigikan dɔw ye sariya dɔw la ni o bɛ tali kɛ jamanadenw farala ɲɔgɔn kan minnu bɛ nunjuru minɛ na walasa ka jɛ sariya tigilamaw minnu b'a dɔn ni k'a dɔn na kari u ka jɛ ka sariya taabolo kura dɔw bɔ min tɔgɔ dara ko transition charte min yɛrɛ kɛra sababu ye ka jamanakuntigi jɔyɔrɔ danci ka danga danci ka se ka ministre gouvernement ka jama dancili hagaw kɛ fɔ ka se sariya bulon jumɛn bɛ sigi jamana kunna o kɛra CNT o n'a damanda ni waati hakɛ joli bɛ kɛ furancɛrɔ fanga ale baaraw la ni bɛɛ lajɛlen dancira o charte min fɛ o kɔni y'a kanu ka wele bila min ye i k'a dɔn CNT jamakulu ma jɔkun laban ninnu na waasa olu ka se ka na yɛlɛma don a taabolo dɔw la ni ma ɲa k'a fɔ ko fɔlɔ bolodalenw ma se ka kɛ ka bɛn n'u waati n'o ye kalo hakɛ min tun fɔra kalata ale kɛlɛ la ni furancɛrɔ fanga yɛrɛ jɔkunuma hakɛw la o kama a yira k'a fɔ wele bila la sariyatigiw ma ko kana na yɛlɛma kuraw bɛ se ka don a la cogoya min na o ko in yɛrɛ tɛmɛcogo jumɛn fɛ a baara daminɛw la Omar Koita ale b'olu ɲɛfɔ an ye an k'a lajɛ. Nin décret min yɛrɛ bɛ tali kɛ Conseil national de transition maaw weleli la ka taa session extraordinaire la ale yɛrɛ kɔni bilala kuma min na o y'a sɔrɔ su kora dɔɔni
a bɛ tali kɛ kuru 7 ɲɔgɔnna na a fɔlɔ o bɛ tali kɛ fɛn min yɛrɛ charte de la transition ale yɛrɛ ko ɲɛ lɛgɛli n'an k'o ma révision sariya min bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ kalafili sariyaw kan ka taa se sariya min bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ ni an b'a fɔ a ma ordonnance numéro 2019 011 PRM ni ale yɛrɛ taara mars kalo tile 27 san 2019 ni o bɛ tali kɛ Institut national de santé publique ale bilali la sen kan sariya min bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ adamaden joli ani ka taa se a koɲɛ wɛrɛw ma sariya min bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ jamana musakako la min taara san 2018 sariya min bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ polisi territoriale ale bilali la sen kan ani k'a kun cɛ sariya min bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ yatela min dɔr yɔrɔ ale seginni ka dilan ani ka taa se a datuguli baaraw ma fɛn min bɛ tali kɛ charte de la transition ale ta baaraw yɛrɛ la ni a ma ɲɛ k'a fɔ kalo 18 min kun taara jamanadenw fɛ septembre kalo tile 12 san 2020 o tɛna se ka bato bilen gouvernement kɔni a hakili ta i n'a fɔ laɲini minnu kɛra assise nationale de la refondation okumu kɔnɔna na ka délai kura yira CNT maaw la hakili jagabɔ bɛ kɛ min kan ka fara o kan fɛn min ye président danka ni an ko ma vice président ale jɔyɔrɔ min kun bɛ charte de la transition kɔnɔna na o bɛna bɔ yen nɔ fɛn min kɔni hakɛ min fana kun jirala gouvernement maaw la ni a kun jirala k'a fɔ a tɛ tɛmɛ maa 25 kan o fana bɛna bɔ yen nɔ walasa ka se ka dayɛlɛ maa caman ye fɛn min bɛ tali kɛ fana conseil national de la transition dɔ bɛna fara o maaw hakɛ kan polisi territoriale ni ale yɛrɛ bɛ accord d'Alger kɔnɔ ni a bilali sen kan o kɛlen don gɛlɛyaba ye ale kɔni kuma fɔlen don tuguni ni session extraordinaire okumu kɔnɔna na wa hakili jagabɔ bɛna kɛ a fana kan i n'a fɔ tɔw walasa cogo min bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ a koɲɛw la ni kuru 7 min kɔni bɛɛ lajɛlen fɔra o de bɛna ta conseil national de la transition maaw fɛ ni k'a kow jateminɛ ni k'a sɛgɛsɛgɛ ka hakililaw ta kan yanni président yɛrɛ ale k'a ka waleya labanw di a koɲɛw kan tabarikala Umaru Koyita renouveau don kibaru ale kɔnɔna la ka o ladɔnniya k'a fɔ yɛlɛma kura minnu bolodali filɛ nin ye k'a dɔn donatɛmɛ faga kɔni sinsin ni sariyasun sababu fɛ o kɔni bɛ tali kɛ hakilina la maliden kɔni tilalen don tilayɔrɔ 2 ya ko kan minnu ko i k'a dɔn nin kɛ ka kan sabula ko laɲini minnu bɛ yen ni ma ya k'a fɔ bɛnkan dɔw kɛra olu ma se ka sabati ko sariya ka tɛrɛmɛ ni k'a bɛrɛbɛn kura ye nka fanga tɛngɛlɛmɛba dɔw bɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin ye fuguribɔ dabadaro ye sabula ko olu ka yeli la fɛn min bɛ yen ni a b'a la ka bato ko maa bɛ se k'a fɔ yɛlɛma ka don la ko nka ko charte yɛrɛ kɔnɔna kɔni t'a la ka bato donatigɛ fanga ma ɲɛmaw kɔni fɛ dɔw kɔni m'a ye ɲɛ wɛrɛ la minnu ka jate la ko nin ye cogoya ye fɛɛrɛ ɲinitɔ ye waasa hali bi n'a ka bi ɲɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ waasa ninnu ka jamana ɲɛmaaya baaraw bɛ se ka danci waati nataw olu kɔnɔna la a mana tigɛ da min na waati nataw na kɛ sababu ye ni ka min ye bagɔda ye o di maaw ma ladiriya kɔnɔ CEDEAO farafinna woroduguyanfan ka keleyatɔ u ka ko bɛ danga jumɛn na ka ɲɛsin anw ka jamana ma bi alamisa don u kɔni jɛra ka lajɛrɛ balen kɛ lajɛ balen min kɔni bɛ tali kɛ fanga d'Afrique kɛlen don jamana minnu kɔnɔ ni o dɔ ye i ka dɔ Burkina Faso Ghana ni anw ka jamana ye wuli ka jɔ jumɛn bɛ se ka sigi ani ka fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ waasa tasa bɛ se ka dayira ni jamanaw na u ka taabolow kɔnɔ o bɛ se ka segin jamana mara sariya hukumu jɔnjɔn kɔnɔna la cogoya min na hakili falenw belebele bolila o kan hali ni y'a sɔrɔ maliden caman bɛ yen ka kɛ ni hakili jagabɔ tigilamaw ka fɔliw ni e k'a dɔn kuma kunfɔlɔw ye maa caman tun ɲɛna k'a fɔ a n'a kɛ sababu ye jɛrɛ in senfɛ ka dɔɔnin bɔ Mali ka ɲagili o kɔni donni na nka k'a dɔn a ma fɛn bɔ sɛdennin sɔngɔ la bari la min bɛ tali kɛ CEDEAO maa ɲɛmaw na u y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko tɔn bɛ bɔlɔ la bɔlɔ yɛrɛ fana bɛ to na ko waasa Mali ka ɲagili donni ka fɛgɛnya ko fɔ Mali donatigɛ faga maa ɲɛmaw ka kalata waati jɔnjɔn fɔ min ye hakika ye n'o yɛrɛ bɛ se k'a to tɛrɛmɛli da bɛ se ka don dɔbɔli la anw ka ɲagili o koɲɛw la yanni o kɔni baaraw cɛ kow tora u nɔ la hali bi Mali bɛ ɲagili ale sankisɛ kɔrɔla na nka maa caman bɛ minnu kɔni y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn ka se ka kalata dancili waati kura dɔw fɔ ka di CEDEAO maaw ma ko hali bi n'a ka bi ko o sɛbɛnfura foyi ma se CEDEAO jamana faamaw ma anw ka jamana maraba ɲɛmaw fɛla na e ma fɛn minnu na o ale bɛ ɲɛfɔli dɔw kɛ an ye u ka nin jɛrɛ balilen kan ni jamana saba kuɲɛw kan an k'a lajɛ u ka bataki sɛbɛn kɔnɔ CEDEAO b'i sinsin a hakilinaw kan o dɔw ye ka jɛmu fanga sigi sen kan a kɛcogo ɲuman la ka marabolo minɛnenw labila ani ka fɛɛrɛw bɛɛ tigɛ waasa mɔgɔ si kana sigi fanga la jagoya la i n'a fɔ a fɔlen don CEDEAO ka sariyaw kɔnɔ cogo min na
mara kɛcogoya ɲuman kama. Mali jamana bɛ lahaliya min kɔnɔ sisan nɔ politiki ko sira fɛ CEDEAO jamana ɲɛmaw ko olu ɲɛ b'a la ko calendrier kura min ko fɔra kalataw kama halisa o ma sigi sen kan i n'a fɔ u ye laɲini kɛ cogoya min na. O kama ko gɛrɛntɛ min sigilen don Mali jamana kan fosi tɛna bɔ o la. U b'a ɲini camacɛ fanga ɲɛmaw fɛ k'u ka chronogramme ɲuman dɔ bɔ k'a yira CEDEAO la walasa gɛrɛntɛ ka bɔ jamana kan dɔɔni dɔɔni. Burkina Faso jamana CEDEAO kɛlen bɛ ka jateminɛ kɛ o fɛnɛ kan. U ko lakanabaliya fanga bonyani bɛ kosɛbɛ ani ko o kama fɛrɛw kan ka sigi sen kan ka maaw hakili sigi gɛlɛya ka ban. Ka fara o kan u ye Burkina fana sen bɔ CEDEAO fɛn bɛɛ lajɛlen na ko sani kow ka sigi sen kan. U b'a ɲini Burkina jamana fɛ k'u ka camacɛ fanga ɲɛmayaso sigi sen kan ka kalata calendriew fana bɔ walasa jɛmu fanga baaraw u ka se ka labɛn ko kura. Guinée jamana fana ta ko la CEDEAO ɲɛmaw u ko fana ko baaraw jateminɛnen do yen nɔ u fɛ ani k'u ɲɛ b'a la ko organe législatif dɔ sigira sen kan ka ban. CEDEAO ka ni bataki sɛbɛn in kɔnɔ u b'a yira k'a fɔ k'u ni Union africaine ani Nations Unies maaw k'u bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka Burkina Faso, Guinée ani Mali jamana ɲɛmaw dɛmɛ u ka calendrier kura dɔ boloda kalata ɲumanw labɛnni kama. Tabarikala ema fefa menu na o renouveau don kibaru konna la nambara yenno ame aw ladoniya ka fo mi metalike senitigila ka munu me Mali yɛrɛ kono ya no bora jien jamana chama na ka damne nasara club ni jien gunwaraw ka kana an ga jamana konna la min ye sigi gole ale do anu ni nyanche amasorola ka fo o kɛlɛ kɔni tɛgɛrɛ kunfɔlɔ o ye Faransi ye jatew bɛɛ lajɛlen ye min kɔni yira min bɛ u ka bi ambassadeur min bɛ ni o ye Faransikaw ka lasigiden ye ale kɔni fiɲɛ bilara ale senkɔrɔ fɔ ka taa se Danemarkikaw ka cɛdenw Mali faamaw y'a kanu k'u ka gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ k'a sabu kɛ u mana sira jɔnjɔn fɛ n'a damanda fɔ ɲɔgɔn mun kɔni bɛ Faransikaw tun y'a kanu k'u bɛna tile 15 da min kɔnɔna la u bɛna jatew kɛ k'a dɔn Faransi kan ka mun de kɛ ni ma ya k'a fɔ baara caman sɔsɔrɔlen do ani ɲɔgɔn cɛ politiki nasira tigɛ o sira kɔni kɛli sira ŋɔni ma ye maa yɛrɛ tɛ se ka tɛmɛ min fɛ bilen sigi gɛlɛyalen a tɔ kun tora kelen ni min ye o ye lakana jɛɲɔgɔnya min bɛ ani ɲɔgɔn cɛ bɛnkan kɔnɔ kibaruya caman kɔni bɛ k'a yira k'a fɔ u kɔni b'a fɛ k'o fana sɛbɛkɔrɔ dulon an bɛ waati min na i ko sisan o kuma cɛden minnu bɛ yen n'olu bɛ lakana n'an ka jamanaw kɔnɔ ko jamana kɛrɛfɛ jamana wɛrɛw na ɲini olu kɔni na u kunsin o yɔrɔ ninnu ma min kɔni hakilinaw bɛ yen maliden caman ko o ka kɛ yɛrɛ de fasi nka minnu b'a lajɛ ni jate ɲɛ wɛrɛ olu fana ko wulikajɔ bɛɛ kan ka kɛ waasa Mali ani Faransi ka se dɛmɛma jɛkulu wɛrɛw ma an bɛ se ka bɛn ka hakilinaw kɛ kelen ye waasa jamana ka lakana ani a ka hakilina taɲɛ tɔ olu bɛ se ka sabati bari la ma caman y'a yira k'a fɔ ni tubabu jamana minnu bɛ yen k'a dɔn jɛɲɔgɔnya kɔnɔ nanzara tulo bilenw ka jɛkulu caman bɛ yen lakana yɛrɛ kɔfɛ k'u ka dɛmɛ fanga ka bon kosɛbɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma jango min bɛ tali kɛ mara yɛrɛ segini so o kɔni koɲɛw hakilina kura minnu talen do décentralisation kɔnɔna la ko Danemark, Norvège, Hollande ani jamana caman bɛ Allemagne ka taa se u nɔkan jamana ani Faransi yɛrɛ ma minnu bɛ dɛmɛ don Mali yɛrɛ ka jɔsen wɛrɛw kɔni na kuma ko sigikafɔw ni ɲɔgɔn faamuyaw ka se ka na bɛɛ ka se ka jisumanigi koliji la waasa yetaw bɛ se ka kɛ kelen ye nka yanni olu kɔni cɛ a dɔnna k'a fɔ finitigi minnu bɛ yen olu ka kisa bɛɛ ka fɛ ka kɛ cogo di n'o ye tubabu lakanabaa ninnu ye an ka jamana kɔnɔ Bakari Sidibe ale ye ɲinini dɔw kɛ o koɲɛw kan an ka ɲɛma d'a ma. Danuwaw ka kɛlɛkɛcɛw tagalen kɔfɛ ka bɔ force takuba kɔnɔna na ani fo ka taa fara Faransi ambassadeur fana tagali kan ka bɔ Mali kɔnɔna na o kɛla sababu ye ka gɛlɛyaba don Mali ɲɛmaw ani Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se dɛmɛbaga jɛkulu wɛrɛw ma i n'a fɔ a lakalila ɲɛ an baarakɛɲɔgɔn RFI mɔgɔw fɛ cogo min. Ni kunnafoni so min bɛ Faransi jamana kɔnɔna na a y'a yira tuguni k'a fɔ min ye Faransi wolomasiri tabagaw n'o ye barikani maaw ye fo ka taa se finitigilaka wɛrɛw ma minnu bɛ nansara jamanaw kɔnɔna na k'olu ka tagali kuma bɛ dala nin wagati in na ani fana u y'a sɛmɛntiya wolomasiri tabaga minnu bɛ Menaka kɔnɔna na Gosi fo ka taa se Gao ma don n'a nataw la k'olu bɛ se ka taga an kɛrɛfɛ jamana dɔw kɔnɔna na o jamana ninnu na Niger ye jamana ye nin finitigilaka ninnu caman bɛ se k'i kunda jamana min kan o de hukumu kɔnɔna na araba tɛmɛnɛ Faransi jamana minisiri min bɛ n'a tɔgɔ Florent Parly n'ale ka baara ɲɛsinnen don wolomasiri tabagaw ka ko ma a y'i senfa ka don Niger kɔnɔna na yɔrɔ min na ani Mohamed Bazoum n'o ye jamana in ɲɛmaa ye u ye hakili fali dɔw kɛ finitigilaka ninnu ka kow kan
ka dɔ bɔ finitigilakaw la ani ka dɔ fara sanfɛ kɛlɛ kan n'a bɛ kɛ ni duruni ye o ye taabolo ye bi na min jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bamanci wali kɛlɛli la saheli jamanaw kɔnɔna na ni faransi jamana finitigilakaw be se ka to yan fɔɔ ka taa se nansara jamana tɔw ma a be se ka kɛ u bi taa jamana wɛrɛw la bamanci wale bɛ senna jamana minnu kɔnɔna na mali kɛrɛfɛ i n'a fɔ a fɔra faransi jamana ɲɛmaw fɛ cogo min na Côte d'Ivoire, Togo, Benin fɔɔ ka taa se Senegali ma o bɛ n'a ta ɲininkali dɔ bɛ tɛnku n'o bɛ tali kɛ kaskibilenw ka koɲa kan n'u bɛ mali kɔnɔna na MINUSMA hukumu kɔnɔna na n'o ye la mission des nations unies ye nka u ni barikani ani takuba ti baara kɛ ɲɔgɔn fɛ saga 40 o bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan bɛlɛdugu dugu bɛɛ lajɛlen na an y'a fɔ te kibaruyaw daɲɛ kumabaw la k'a fɔ mali de togoda fara duguba kɔnɔna ka maa caman nisɔndiyalen don bi ka kɛ ni donatɛmɛ faga taabolow ye a ma sɔrɔla k'a fɔ olu caman ka seereyaliw la ko dɛmɛ kɔni u bɛ k'a dɔn k'a fɔ maaw bɛ jamana ɲɛma minnu hakili bɛ jamana den bɛɛ la yɔrɔ jan fara yɔrɔ suru kan o ŋaniyayira caman kɛra ni k'a dɔn dɛmɛ suguya caman ye ka ɲɛsin marabolodenw ma o de kama maa caman bɛ nin yɔrɔ kofɔta ninnu na minnu ka jate la ni n'u ye hakili fali u b'a fɛ furanjɔrɔ faga fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ waasa u ka to jamana kunna o fɛɛrɛ jɔnjɔn ka di hali ni y'a sɔrɔ politiki sariyaw nasiratigɛ la o kɛlen don gɛlɛyaba ye an ka jamana kɔnɔna la min bɛ tali kɛ beredukaw fɛ Kolokani olu garisɛgɛ donna Lahawuta kɛnɛyasoba la min kɔni bɛ diɲɛ yɛrɛ kɛnɛyaso jɔnjɔn kɔni minɛ kɔnɔna la ko jamana minisiri ɲɛma Dr Sogɛl Kokala Mayiga ale ni a nɔkanba caman bisimilala bɛlɛdugu maabakɔrɔw fɛ waasa ka se ka nin kɛnɛyaso in koromu kari k'a ta k'a di dugudenw ma u ka kɛnɛya baaraw bɛ se ka sabati cogoya min na Astan Jalo ale bilala an ka cɛkulu dɔw ɲɛ minnu taara kɛnɛ kan ka bɔ Kolokani u ye ja minnu sɔrɔ an ka mɔfilɛ yan an bɛ Kolokani bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka na premier ministre n'a nɔfɛmɔgɔw kunbɛn a selen kɔ premier ministre n'a ka délégation fɔlɔla dugu marabaw fɛ yen ni dugutigi yɛrɛ b'o la o kɔfɛ an y'an kunda Kolokani CSRF kan ni o dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kolobɔn karili kun kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen kɔni nisɔndiyalen don ni CSRF ko in na Kolokani kɔni ye dɔgɔtɔrɔso in ta k'a lajɛ an minnu ye a ɲɛma kalifalen don an la bi vraiment bi an nisɔndiyalen don kosɛbɛ an bɛ don min na ko bi kɔni bi anw labɛnnen don ka baara kɛ dɔgɔtɔrɔso in kɔnɔ ka kɛnɛya lase an ka sigidala mɔgɔw ma échographie kɛyɔrɔ radiologie kɛyɔrɔ urgence laboratoire o n'a ɲɔgɔnna camanw de bɛ nin CSRF in kɔnɔ jamana ɲɛmaaw kɔni y'u ka wulikajɔ yira ka kɛɲɛ ni jamanadenw nimisi wasali ye ne nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ barisa kɛnɛya ne ma taa la ne tɛ fɛn min bɛ kɛnɛya bɔ ni farikolo yɔrɔ fitinin ma nin dimi a ka jugu a bɛ mɔgɔ degun kosɛbɛ donc ni dɔgɔtɔrɔso jɔra o ye nisɔndiyaba de an ma donc an bɛ dugawu mun kɛ dɔgɔtɔrɔso in an k'a minɛ ka ɲɛ bɛɛ k'a minɛ ka ɲɛ halisa ala ka kɛnɛya sabati jamana kɔnɔna la donc mana ninnu mun b'a kɔnɔ kɛnɛya furakɛli mana ninnu bɛ taa fo miliyari 1 na dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ jɔli o fana bɛ miliyari damadɔni bɔ barisa an y'a ta yɔrɔ min na k'a lase u bɛ taa dɔɔni bɛ miliyari kilancɛ kan bi an nana kɛnɛya ko de la a ye kɛnɛyaso minnu jɔ baaraminɛn minnu sanna u b'a fɔ min ko plateau technique ani ambulance ani véhicule double cabine ni ye baaraminɛn minnu bɛ don kɛnɛyaso in kɔnɔ n'u bɛ fara ɲɔgɔn kan o bɛ miliyari 1 bɔ li 70 banabaatɔ 70 bɛ se ka furakɛ en même temps kɛnɛyaso in kɔnɔ dɔnkilidalaw dɔnkɛlaw dɔgɔtɔrɔso kolobɔn karili ale ni visiti kɛli kɛnɛ in ɲɛnamayara ni olu ye tabarikala saga 43 o bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ tɛnɛni dugu kɔnɔ o ye yɛrɛmarakafo ye dugu naani bɛ min kɔnɔ Segu san ale marabolo kɔnɔna la min bɛ tali kɛ olu fana ka dugudenw n'o ye jɛrɛjɛkulu minnu faralen ɲɔgɔn kan u b'a fɔ min ma ko AJD ka olu farala ɲɔgɔn kan min ye sefa wari miliyɔn 20 ani a kungafɛn k'o kɛ k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔso lahawutaba ye ka di yen dugudenw ma minnu na maa ka dɔrɔmɛ t'a la dugu denmisɛnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ko fana baaraw koromu karila waati nataw la minnu ja bɛna sɔrɔ renouveau donkebaru kɔnɔ san gouverneur a n'a ka denbaya ka fara min ye san marabolo maa bɛɛ lajɛlen b'a la ka jɛmukan in lajɛ nin waati na
waati kelen mɛ mariam service la abubakar dambele n'a ka cɛdenw ka jateminɛna na ko o bɛɛ lajɛlen k'u danse bi fanta tonta wulikajɔ kunfɔlɔ ye nin ye yani an ka an munumunu k'an sigi kɔrɔ yan fan fɛ kibaruya tɔ olu saluli la awalo k'i fo baara tagabolo ɲuman na kunnafoni kunfɔlɔ olu tun ye nin ye a tɔ camanba bɛ sigiba kɔnɔ nka an bɛ taga ni a ye dɔɔni dɔɔni sisan fulakɛ ale bisimila wagati sera bi ye tɛnɛ bi dɔgɔkun daminɛ a ka kan an ka soli ka sirabaw lahalaya jateminɛ ka ɲɛfɔli kɛ aw ye maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ma bɔ fɔlɔ olu ka se ka siraba lahalayaw dɔn minnu fana bɔra janton yɛrɛ la o bɛ se ka matarafa cogoya min na sori ibrahim jalo a bɛ bamako sigida jumɛn de la sɔgɔmada in na a bɛ fan min fɛ a n'a tɛmɛna sira minnu fɛ a ye mun de ye o sira ninnu kan siraw bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔna na an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi batoma kane a lajɛ ni sori labɛnna. kunnafoni dafala amadu don kibaru tɔ ye jumɛnw ye an bɛ taa joona segukaw fɛ lakɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bolonɔ bila jɛ ka sɛbɛn na octobre kalo tile 15 san 2016 olu kɔni kɛwale dɔw taara ka ɲɛsiw ma segu minnu kɛlen don k'u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ kama u ye wele kɛ wele min na u y'a kanu ka lɔgɔliko sɛbɛn kɔni bila dugu ma pewu fɔlɔ yanni u ka laɲini olu ka sabati sabula u y'a jira k'a fɔ dangaralaw ka hakɛ dɔw la ni o ye ka olu kɛlen kɔ ka cɛsiri kɛ ka wuli ka jɔba kɛ faso de ɲumanya yɛrɛ hukumu kɔnɔ ko bɛɛ n'a ta u taara sɔrɔ u ka kalo sara caman bɛ dɔw tigɛra olu la u k'aw ti bɛn u ma o kama n ye k'a dɔn an ka kibaruya ɲinina ale y'a kanu ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka fa ninnu bɛɛ lajɛlen lamɛn a ko in gɛlɛya yɛrɛ ye fɛn jumɛn kelen ye an ye min sɔrɔ a kan an k'a lajɛ. an ka sɔgɔmada na lajɛ Segu Academy kɔnɔ ya lajɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ye jateminɛw kɛ n'o ye école karamɔgɔw ka février salaire min baaraw daminɛnen don an ye jateminɛ min kɛ an y'a ye Segu Academy kɛlen don ka école karamɔgɔw ka salaire moitié bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a da kan ko école karamɔgɔw banna ka examen mun kɛ 2021 ko a ye ordre sɔrɔ ka bɔ Bamakɔ ko a ko o salaire tigɛ école karamɔgɔw kun an tun b'o ɲɔgɔn ye ba de la Segu ya bi ka kunnafoniya di école karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma ka a daminɛ bi la fo ka taa fɔ ko sara min tigɛla école karamɔgɔw kun ko o seginna école karamɔgɔw ka sara kan koro tɛ kɛ Segu yan école bɛɛ lajɛlen bɛ jɔ gouvernement ka école la ma ti taa école la jusqu'à ce que min tigɛra fɔ a bɛɛ lajɛlen ka sɛgɛn an y'o décision de ta bi Segu Academy école bɛɛ bɛ datugu bi fo ka taa se laɲini min ye n'o ye ka école karamɔgɔw ka sara min tigɛla injustement fo k'o lasigi o de ɲɔgɔn ye tun b'an bolo yan sɔgɔmada na Segu kɔnɔna na. tabarikala n'an bɔra yen nɔ an y'a fɔ ten min bɛ Sotelma ni Orange Mali olu fana ye jɛrɛba kɛ jɛrɛ min na u ye ɲɛfɔli kɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ an ka jamana kiritigɛsow ye ɲakili bere dɔ kɔrɔta ka kɛ ni k'a dɔn ni nɛgɛjuru siraw kɔni ka ɲɛsin olu ma min bɛ tali kɛ sefa wari miliyari 100 ani miliyari 50 o sarali kɔni na minnu na miliyari 115 Orange ale ka o sara min ye miliyari 56 min ye Malitel ko olu ka o sara ka sabu kɛ ko u ye bingali kɛ ka ɲɛsin nɛgɛjuru sira matarafabaw ma n'o bɛ tali kɛ bɛnkan dɔw bɛ hakɛ dɔw man ka tigɛ telefoni ko nasiratigɛ la ko u y'olu tigɛ minnu na répondeur n'a ɲɔgɔnnaw bɛ o la kama u ye sigi kɛ sigi mun na u ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye nin ko in yɛrɛ doncogo ani a bɔcogo kan Bakari Sidibe ale taara kɛnɛ kan an k'a lajɛ. Donc an bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan mun na parce que mɔgɔ kelen dɔ de wulilen don ko ale association des consommateurs ye ka opérateur ninnu attaqué tribunal la depuis 2012 a ko bɛ sen na siɲɛ caman tribunal y'a a débouté jugement kɛra ka a ka fɛn nkalontigiya mais AMRTP mun ye autorité de régulation o fana sera o ma o fana y'a ka avis di k'a fɔ opérateur b'u jɔ fɛ attaque kun ye mun ye ko mun na an bɛ répondeur facturé client kun or wari de donna répondeur la machine de don pour que ka baara kɛ an b'a fɛ an ka jura ka segin a ma ta ye lutte syndicale ye mais côté administratif côté juridique o bɛ direction ni tribunal ni ɲɔgɔn cɛ an fana sen b'a la comme an fana bɛ se k'an constituer en partie civile ka décision attaquer baarakɛla mɔgɔw joli ni ye emploi direct ta k'a lajɛ mɔgɔ dama bɛ baara la directement ni Orange b'u sara o ye 1400 ye ça fait mɔgɔ 1000 ani 100
nani andon maintenant emploi indirect abe munu so 230 000 et quelques bi mali be orom na bi est-ce que c'est normal que yoro ka nga dadu ko lu be bla chômage là ni aw be aya la ko la si bien maintenant auto téléphone so ka grève mais parce que ambado on est des responsables on sait que téléphone so ana femme be jamanaka donc on dato bi ambe autorité mo diri ka fo bi ni tani wakati ke kuma me wakati mina bi ka téléphone so mo bla ta susiki ta sumaka donc na ñu la ka fait avec bi avec on est contrôle là avec jamana contrôle là donc ambe di volé bla autorité maka bla surtout président de la république ma anana ko malikura be joni justice ni o de wutum ko na me wele blama akaka o justice sensible blasinga pour que kanani ko na je ko saka donga foko bi me ka ke anka ko ante fengana une recommandation me ka for 200 là la yini de amake loi une recommandation n'est pas contraignante à actualité donc on peut en ce cas en bazo ka la ki be mo bushi ka wari bo wari min tuku aujourd'hui wari min fora bi na nya sara sincèrement anga yoro be datu donc en ce cas en sin ko laje ka nga barato ko kɔni filɛ nin ye a gwanlen don kosɛbɛ minnu bɛ yen n'olu bɛ ko in kɛ olu fana k'u tɛ k'a kɛ u kunfɛ ten k'u bɛ k'a kɛ ni u sinsin sariya dɔw kan ko in kɔni gɛlɛyalen a ma gan min kɔ bɛɛ kɔni y'i bolo sin ko malikura bɛ yɛlɛma dɔ ɲini an bɛɛ kelen kelen de fɛ a bolo kɔni ma funna a bɛ d'a tigi kɔrɔ minnu bɛ sariya ko la an n'a to olu de bɛ sariya dɔn ni sociétéw sigira ni sigikan jumɛn ye an ka jamana kɔnɔ o sɛbɛnw aw de b'olu dɔn ni mun kɛra o ye sariya sɔsɔ ye ni mun ma kɛ o ye tɛ sariya sɔsɔ ye waati nataw la min ma sɔrɔ a kan o la lase fanta tumuta ni tun ye kibaruya ta ko filana ye waati n'a cogoya kama an b'a kuncɛya fɔlɔ yani an ka don Amadou bi tenen don kibaru di sɛbɛn u ɲɛfɔra fɔlɔw ko cogo di a caman bɔra bi kosɛbɛ fɔlɔ ye le flambeau ye ale ko géopolitique le Mali au cœur d'une nouvelle guerre froide min ye kow bɛ danga min kan bi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛw la komi a bɛ se k'a fɔ ko Mali bɛ i k'a dɔn balawu sumalen wɛrɛ kunbɛn an kan wa o ye flambeau ka ɲininkali ye flambeau kɔfɛ fana min ye lobu ye ale fana bɔra lobu man ko CEDEAO ka ɲakili min bɛ an ka jamana kan o n'u jɛɲɔgɔn ko Choguel ye tiɲɛ jala da yira u la ka bi segukaw fɛ yen nɔ le 22 septembre ale kumana ale ko Mali ka ɲakili wulili dulonnen don jamana camancɔrɔ faga ma ɲɛmaw ka kalata waatiw gafew bɔ ka taa ni o ye la preuve ale ye kuma di Dr Choguel ma k'a ko qui pour soulager la souffrance des ménages maintien des sanctions de la CEDEAO contre la transition ko ni min kɛlen filɛ nin ye CEDEAO fɛ ko yala maa minnu bɛ yen ni olu ye an ka gwatigiw ye ko jɔn bɛ ka olu nila hinɛ waasa i k'a dɔn k'a fɔ olu ka gɛlɛyaw ka ta ka bɔ o kan o ye la preuve ka ɲɛfura fɔlɔ ye les repères kumana olu ko pour surfacturation des appels vers les répondeurs la justice condamne Malitel et l'Orange à payer plus de 173 milliards de francs CFA à Remako Tem. Les travailleurs des deux opérateurs disent niet. Ko kakeni imam mawele atesoro liminke ko o tegeli ka bo ikado telefoni kilaw an matrafa baw kun ko menye Malitel ni Orange ko kiri tigila mon kon ye kiri jabe bo ku ka CFA wari milliard kemeni biwlo vlani sabasara jekulu munun be ni olu farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kiri ni tamakasi sɛbɛ donbaga les sources fana ye kuma di Dr Choguel kele o ma ko a ko la France exerce un terrorisme politique, médiatique et diplomatique contre notre gouvernement. Fɛn o fɛn ye coaca ni ɲangata ni damatɛmɛ wale ye ko Faransi kɔni kɛlen don k'o ta ka ɲɛsin anw ka jamana ma bi politique ko nasiratigɛ la o hali kibaruya di so olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔnaw la o kɛlen don ka danganaw ta ka ɲɛsin an ka jamana ma. Mali émergent ale ko tension diplomatique entre les Mali, France et la CEDEAO, l'acharnement médiatique contre les autorités de la transition. Ko bɛ cogo min na bi k'u kɔni kɛlen don ka diɲɛ kunnafoni di sow ni sɛbɛnw kɔnɔna bi kɛlen don ka u dankasaki kosɛbɛ anw ka faamaw la. La priorité, olu ko révision de la charte de la transition, des réformes indispensables oblige. Ko yɛlɛma min donna charte kɔnɔna ko yɛlɛmaba minnu b'a fɛ ka don jamana na ko wajibi la ko fɔ ni yɛlɛmaw tun ka kɛ. Azala Express fana ko transition l'imminence d'un remaniement ministériel. Ko n'a ma bila gɛrɛma a bɛ n'a fɔ ministre yɛlɛma ko o kɔni bɛ se ka kɛ.
Les témoins allaient Koko, la charte de la transition passe à la rectification unilatérale du CNT jusqu'où il y a la transition. Au Kofe Fana Koko, CSP, un accord à Rome pour débloquer l'accord d'Alger. Comme il y a CSP kunga korofo la ko benga do koni benyini nga soro wasa accord d'Alger yoromunu koni bloné do nyebse ka soro ola la colonne Koko polémique autour de l'institution de la police territoriale menye Jeremy Kera haklina dika sarti konyon koka CNT la ko sama libe police territoriale ko kuma o kan kosebe arc-en-ciel ponempmana olu Koko menye au-delà du 7 février 2022 les cadres d'échange des partis politiques veulent une transition neutre. Koni wati folem temena tonje kulu mu farla nyon akolu Koko franjoro fanga to nabi dagu aka keni mawiye mu koni bolo te fe bela jerele konnala l'alternance avec une crise de leadership au sein de l'URD professeur Saligu entre entêtement et manipulation ko ekado bemalia dumi jele URD konobi ko ka manyema membe no ye professeur Saligu Sanowe ko ale koni be kungolo galeani mo koni mala ka bla filimu kono oluko konnala transition au Mali, déjà des esbiles autour de la relecture de la charte. Oui, indicateur kapmae ko Mali donatime fonga bilama koni ko kabini sisa e ka don ko samalu ka do nyan dakulu jaw olu be charte koni yele Mali ko nyan kanana indicateur be bita barabla folike fanta tumuta wati mina sama sangare kati domaine na ale ni aka chakelaw bela jele bala ka jamka en la jenu matina o menye kati cercle kono préfet ya kanu menye kalo entenen folo ka se ka drapeau yele kati chakeda dola akun folo yele nen ko cercle la biso ma daina kati service technique be farla nyogon ka préfet nomine o ka se ka drapeau yele conseil de cercle Mamadou Traoré Zale ale ka chakeda la bi ko akun ye ka jamana de nyanya sinsin jamana de untuskuna ame bita kumbla ya folo kuna fontiga fe unya fura folo la selu olutuini Amadou Kifo ko kanu magaw so linga to auna 10h20 wakati ula ni gafe nunu kono na kuna funya we wala ka fara gafe wale kan isu cravate ani modi wosanogo olufe Alexis Kalambri ale bisimla wakati sera onko Alexis Mason mima bi tenendwena angaje kalame musabangali ka kuma barala duguin kono nama sigi lada do ma amain imana jatimine sisan o lada do e nege koro sigi tiendo dugu bonyana dimba yautima kantuguni fabita barakero la babita barakero la ga onata be demsenu mana wolo kalo fla kalo saba ya nu sankelenche ubita dokotoro sula ku sigi nege koro alaba mina ko demsenu rengena ku wolo latinno sisa ebi unyini nga zemela ibu nyini nga daworo la utadon mundo katuku obekuni kalansoe obekuni yoroyi mobi jelatike tabulu don yoromununa ani chugamununa fo ankan sigi koralendo ma fo ka demsenu faranyogon ka flankulu ka jeku sigi nega koro utinga donyona uka jamana tabulu don uka sokala tabulu don wala sa gele chama mnu banka anka kisuma kasra makeni machamai ema somme moyo Famiel Gunuma bela jilingo soro Alexis ka yetaula ama songoro mimabi obe talikenda kamusa bangalifu awado mawulele obena bisimla nisanga konnala isa kabasi devefe isa kaba alere pumaso soro so komalina Dr Suleiman Kabosiente konnala alebena bisimla isa kaba fe alemire commission loi manyama isiente kononana alebena nyinga soni isa kabasi devefe
Isa Kawa Sidibe nga foli biye. Foli jara ye fanta tumota ka foli di ma ka foli di an lambe baka na file baka bela jele. Mesra Dima ika nga do ma ulili bisimila direct la. Ya fo tigo mi Dr Suleiman De ale CNT commission loi a sharia ko bela jele o ma nyama al no ya soro ma chama ba kono amba do ko fo ko do kundale ndo ka kaso ke gouvernement initiative ta ka fo mi nye fanga che France fanga ale chamanche kolo ere o be seben fra mi kono ko ka falendo ala aywa olumuni CNT moye ambe unyininga uba ko reso jugo mina Dr Suleiman De ini sogoma ba ani sogoma sori kala Suleiman De ambe hagli jinga ka fo eye CNT o commission loi o manyemai gouvernement ya fo ka fo ko obena la nyini ke aw fe wala sa aw ka se ka minye charte la transition ka falendo abarawla aw ye initiative akei chugodi ni akila ambe saria kono ka data frontière fanga la temeni saria seben charte o charte de ba fo ko frontière fanga ye kalotan ani sigine o kalotan sigin ambaye ka fo ambe ka madu akunje Roma o frontière fanga ni saria su afora ko ale de anga saria su ba mamulo akorda katalike permanent mo mun bora yi katalike gouvernement na ami fo na se wata kuloma apro o mun temple saria sama jesu sara sebe bulu de ka fanga ko nefo anu ala teme to nefo ni transition benafé à compte de Roma car soro akwa ko parti de transition couche comme bête de la langue ka foko bien bien na kala plus kake awati mu fala donc les bêtes d'amban parce que c'est là ka foko ka docteur sama ke fanga ka mu ba to America Afrique po donc dans la fara kan o de ma don rolo ya no ka don ani se dawo be nyonya na kan se kanga soro o kuma de fanga nganga fara kan wati ka don ka kengera la tiketo iba e dum ke me dum ka tra fe kalo pile mo gani lo la no do nganga ke kala pile wure o bina fe donc ni kala mo fli tibla ka foko e mo ke fanga a tsozulin ba ko ba o treke ayo pour le trato de le juridique c'est tout à quand ça ya su ya fo a faire que mo gani ke na kono ko abraile mo de se ka dum ala donc je crois que en va famu ka fo ja gulato ni tama ja fanga du tese ka kucha kucha wati la kali asum bangu na nabi tama ja fanga la tele makakana mumbato akna se yo mbato ambe du bidijuri ko ayo o ya kumbai ya ni dia de tama ka fo tama fanga tamna du na kana la bila chama kera chama be ka ke do fana kanga ke ka faraka donc en fonction de nous be ka ke du fiye mun yera la ani kela mun ba kono gouvernement da maro la ka poser musique kono kaka kan anga sonu sigi okan ina ko bi vice président noble yali ataka anga sama ke fanga sera so wono vice président ka posu ka to tout ça te kono wa o do kono ka foko gouvernement e mamuga ani duruye bon andu mbay gouvernement mamuga ani durube mais ministre délégué ma sabate nga faraka yala ataka ka fo anga to kono ka so amala tiyo ayara ka fo an assise nationale panake watina kuma chama fora la ni chama fora wa assise kono na no do da do tali ka fo ko conseil de transition no tuma fora wala blé ko ka tuma bro donc je crois que nous des fois formna kakan yesa anga se ka ser fora de création ka mala tuma to ani wati musina bi anu ka tani roye ayo docteur Suleiman Dey oui docteur Suleiman Dey aw munu ye commission loi mo koy ani CNT mo koy bara mbi na ke chugodi abedam nep majme na asira aw maka banwa bari tamne adam na kabi juma do parce que juma to de manan mala baw da gouvernement constitution extraordinaire en convoqué en session extraordinaire comment ma ko mo ka comme na ngono wasa blum mo der fana wa chef na di octobre kalo ten folo ani avril kalo ten folo da o konna na ni gouvernement mo trama wati asika wole na wole akanga na ta ni kona chere sera mun abo sera tino kona kwanye donc wole da tru ya wole tra kirmato na mo to mo pam ko sabe ambe wati na mission wati pour de former ni sera sera man sang maya donc tout sera qui nga voter wata blum ka voter
les temps de Wahadiri et la Soudako, nous avons une procédure interne 15 jours avant la version du texte. En temps de que, à mon moyen, la blonde, nous ne pouvons pas amener à ce vote. Je prends ça, c'est pour construire là. Là, c'est pour construire pendant que quand le bas boulot à ce qui construit. La mise en place de là, dans une courrier pour nous, c'est la propriété de l'île à procédure d'urgence. Nous, bref, à l'heure, c'est avec les temps de nous, qui nous suivent par la main, qui nous rendent vraiment par la suite. En fait, on va pour son téléphone d'activité pour la cour à banner, en fait, on va voir qu'on a sorti la journée. Donc, comme on a fait tout, il faut éviter de tomber dans le but juridique. Donc, la procédure aussi impose un certain nombre de délais pour les délais où vous respecter pour que en bonne comme donc, oui, comment tu fais la création, tu vas aller mettre là, ça y est, Marco, avec sa création, avec conscience corruption, avec ça, tu vas encore dire. Il y a un fils dans la création, gɛlɛya b'olu b'a kɔnɔ o ye i n'a fɔ sisan vice-président t'an bolo bilen i b'a ye k'a fɔ waati min na ni kɛnɛ y'a sɔrɔ mɛkalo tile 24 vice-président min kɛra ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ bila ni vice-président bɛ t'an bolo bilen vacance pouvoir ni cour conseil de tɛna organiser comme vice-président tɛ yen a bɛ organiser cogo di donc o bɛɛ y'a kun gɛlɛya do gouvernement ye mun ye k'a fɔ ko comme a bɛ fɛ la sunba dafa la sunba b'a fɔ par exemple ko ni président tɛ yen ko wasa bolo ɲɛmɔgɔ de b'a la parce que fɛn mun don Karakisa nous finirons contredit, à nous d'affaires donc on va harmoniser le texte pour les textes paiement. Il y a donc les formulations clés, ça m'a dit qu'il y a un contrôle là. Donc oui, à la ligne terminée, on n'aurait pas quoi faire. Et what du but de ma manie de marathon qui va arrêter le jeu, qui va être à fond, j'avoue que ça y a souvent dans cela ma cafocale c'est à quel collègue ma bail le cadre là. Alors docteur Gay, il y a là-bas mieux. Ɲiningali laban ye min ye aw minnu ni aw kan ka nin reçoit mɔgɔw bɛ ka jalaki bi aw kan ka aw ni gouvernement da bɛ file kelen na bi bi na ka sɔrɔ aw man ka kɛ file kelen na est ce que nin tɛna kɛ lettre ye min bɛna tɛmɛ aw ka poste fɛ dɔrɔn ka tɛmɛ ni fɛn o fɛn fɔra a kɔnɔ ka sɔrɔ gouvernement dun bɛ san 5 ko kuma la n'u ye san 5 k'a kɔnɔ est ce que a bɛ se ka jɔ aw fɛ yen. san 5 tɛ se ka k'a kɔnɔ o de tun ne bɛ fɛn dɔ fɔ jama ka fɔ ni an bɛɛ b'a kɔnɔ mali la bi bɛɛ kɛra dɔnnikɛlaba ye bɛɛ kɛra de fɛn bɛɛ dɔn hadamadenya dun kɔnɔ na an b'a ɲini maa jigin tɛ ka ɲi kodɛrɛ la i ma saya mun kɔnɔ maa fana dɔn i kana fɔ k'i d'a ma i b'a gosi a kuma tiɲɛ don minnu bɛ k'o fɔ nin an ka to ni sariya n'a sera wasabulon kɔnɔ ka ban kuma a fɔra wasabulon ye jamanadenw de sɔrɔbilayɔrɔ ye jamanaden bɛɛ ka lasigi mɔgɔ dɔ bɛ yan nɔ a bɛ na sarikisɛ min na bɛɛ kɛnɛ ma dɔw yɛrɛ laɲini b'a kɔnɔ ni kuma joona ka fɛn fɔ ka sɔrɔ fɛn mun t'a kɔrɔ a bɛ kɛ gosi ni e yɛrɛ de ma donc ne b'a fɔ malidenw bɛɛ ye bɛɛ k'i hakili sigi. Anye Suleiman de perdi nɛgɛjuru porokotora an bɛ k'a ɲininka ngo yalima ko bɛ hakɛ min na bibi na ka sɔrɔ kɛ mɔgɔ caman bolo ko gouvernement ni fɛngɛw da bɛ file kelen na CNT mɔgɔw da bɛ file kelen na n'i ye a ta k'a jateminɛ est ce que a tɛna kɛ bataki ye i b'a fɔ bataki min n'a bɛ tɛmɛ o cogoya la ten tɔ ayiwa a ye jaabi kunfɔlɔ dɔw di an b'a dɔn k'a fɔ jaabi minnu ni u bɛ lamɛnbagaw ye faamuyali sɔrɔ o la nɛgɛ ko do kunkɔrɔ la nɛgɛ ko do sinon jaabi tɔba wɛrɛ tun b'a bolo ka di situation ka se ka walawala bɛɛ ka faamuya bɛɛ ka se k'a faamuya yɔrɔ a bɔra k'a fɔ a ko baara tɛ girin ka kɛ o cogoya la ten n'u welela a bɛ jateminɛ de sariya min n'u y'a fɔ a bɛ tɛmɛ cour constitutionnel fan fɛ olu b'a jateminɛ n'olu y'a jate donc baara teliman ba tɛ ten i b'a fɔ mɔgɔw bɛ k'a kɛ cogo min nka bi bi in na a kuma cayalen don kosɛbɛ nka o t'a bali jamana ko fana ye o de ye bɛjɛ fanga ye fanda tomota fo mɔgɔw ka ɲɔgɔn sɔsɔ ni mɔgɔw ma sɔn o de ma k'a bila u kunna dɔrɔn k'a fɔ ko minnu mana fɔ ko ci cɔgi cɔ dɔrɔn o kɔrɔ ye k'olu b'an juguya la ka sɔrɔ tubabu yɛrɛ b'a fɔ c'est dans la discussion que jaillit la lumière yelen bɛ bɔ falen de kɔnɔna na ni mɔgɔw ɲina n'o kɔ dɔrɔn baaraw tɛ ɲa i y'a ye o de b'a kɛ wagati bɛɛ a ka d'an ye ka mɔgɔw wele u ka ɲɛfɔli kɛ k'o kun kan. siga t'a la docteur D nɛgɛjuru siraw kɔni ma se ka sigi ɲɔgɔn kan pour que an ka tɛmɛ ni laseliw tɔw ye nka o t'a ko la basi ye kaba don n'a nataw la an tɛna tɛmɛ ni an bɛ tila k'a ɲininka tuguni yan'a don cɛ n'a ko kɛra cogo min a kungo n'a ɲɛɲini baara teliman ba tɛ ten tɔ an bɛ tila ka Sulemani Den komi a yɛrɛ fana ye mɔgɔ dayɛlɛnnen ba ye a tɛ ban interview ma n'a ala sɔnna an b'a wele kɛnɛ in kan ka se ka kibaruya tɔ bɛɛ lajɛlen ɲini a fɛ. Faamuyaliko ɲuman o bɛ docteur D ka kuma sanfɛ anw ka don foli duman filanan an bɛna o yira aw la yanni sɔɔni ani Isa Kaba ka ɲɔgɔn lasɔrɔ walawalali ale kɛnɛ kan bakurubaw la an y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ Isa Kaba bɛna walawalali
Yusundor alika foli duma ni hawa ta filituri en réalisatrice bado isakaba amita Sénégal sokomanena ani son jaliba sengandui awo siga foitala Sénégal jamono do sigi nyongo jamana ere dronte ani Sénégal tariku babe ani nyongonte ni bayira ka fo Sénégal ka kubutale abe min jigi ankuna ka ko an ere fana miseka kubuta ka so ke ani Sénégal en tableau na fin pays donc ambe afuye ko félicitations et puis ko uka no latana ko kan wa uba mérité amba fu ngo félicitations Sénégal ko ni wolofo ko ni son jalem bado ka bi shuro fo sisa amba fo ani wolofo communauté belebele bambe malla yoro mali ko ni dugu chama be munu kiumu yere be go wolofo bugu yoro ya dai o bayira ko kan do so le do nyokona ambe e communauté sénégalaise mbe malla baba ko krengre ne ala ambu be fo ku félicitations anga foli wuyo ku félicitations ku bela jeli nanga def amedo anga wala libabu konnala yani anga do foli du mankala anya hakilla jigi ka fo isaka babena wala like aw yuma ku min kambi o de relecture kunju bena relecture bitay me bla hokum jumen konnala ani ka babena nyola zoro Kaba bisimila wala likan saha fanta tumuta ame foli kura ya kanyeshi allaba baga na fle baga bela jele ma fanta tumuta Kaba kunjumena esirani relecture en mayano ibe fega munefo relecture yere muye foloni anwo ngamba fo dakurunya kelena ale ka surunya ra ko sobeto bu ba fo tento action de relire pour corriger pour confronter avec manuscrit ningando mkoju obaida ka fo fa kunye bengun kera fendo kan nga ben kon la aw ye wakati kunguru ninge kala wala aw ya ka fo majaw chama bala wala aw be na aw be segana na aw segina kana ka jetemne kala amise ka mu fale ala munganga bwala munganga faraka généralement ibe relecture me fin muno na abetani ke 7 fois ko kan o be se ka talike constitution ko be se ka talike constitution no la bla o kan no e charte de transition yo na be se ka talike benkan sebo ka be se ka talike benkan sebo ndo e accord protocole ani fin wero généralement relecture ba me olude hukumu kono ka ko ka falendo ala o kora ka fo antaranye anwe benkan do tani nyokonje nga tagale nyefe anya ka fo majaw be benkan ina munu kelendo ka sigi asen samara kono ola la nyini beke nga puma ni bengan nu fene beke mogo ya don tellement ka fo ko aramaden bara e filie puma ni bengan beke woni do beke a bengan kono ka fo anka na geleara ko beke tukuri wala saka afale ka so rege moro la electiri fene fleni avec so be ka polémique ba wuli ko la ta so fan fla fe ta so na u jera ka bara minke avec se hake do ma ta so abe do munafa ka do atugala ate do munafa donc do be se ka fo parce que kube nyamogala kube falendo ala tukuro la ode kama bengan sebon wo e charte wo constitution woni do be ku kono puma mimba nyefo olube se ka falen tugomi oui kunjumena mo insukandira FB mo insukandira so madana ka so e dogokun ambe ankunda dogokun flanche kan wakati me gouvernement ye laje balale mbake conseil des ministres juma do ere akara fo nege kanya muga wakati au conseil des ministres a décidé a décision ba wolon vla nyona tanga décision la belebele ni bebe mi pumala o e ka fo minye bengan sebe mini otara ani nyonte na fama ko charte de la transition ka se ka ankunda fanga che flanche fanga kan ko ubina la nyini ke CNT mo ko fe na fo ani docteur Deborah ka fo ko me ko ubina la nyini ke CNT mo ko fe yasa ka se ka bolodo au charte de la transition ina charte de la transition ere konona la nya fo ka fo wakati la nyinu be ka me wakati nini fena suya numela be ta so wodo be wo mi ba permettre akose ka obolo do ala ni ata ka jadena a titre sabana charte de la transition et la titre sabana kata a article tant ani konontona article tant konontona wode be charte de la transition ale faleni yere ale de bo kuma fo wode be kanto ka foko ni ibe fe ka charte la transition fallait ko alla nyini be ke jamana kuntigi de fe nga ale fena mi se ka gouvernement yamare alle ba nyini gouvernement ba nyini CNT mo ko fe na nyini na CNT mo ko fe ka tema oluka sharia o bela jele fe un tiers mo ko sabatela mo ko kele CNT kono oluka jenaye ka foko ko
anga ni anya munu fa anga olu do akono donc bara de do bara mi a kɛcogo filɛ nin cogoya la tantɔ charia sɔsɔ tɛ nka min bɛ se ka don a kɔnɔ olu de bɛ se ka kɛ gɛlɛyaw ye. D'accord, kaba ka charte de la transition relecture kɛ yalima ni o ko bɔra a sira ma ni cogo la tantɔ bibi na sama-samali min bɛ ani an dɛmɛbaga dɔw ni ɲɔgɔn cɛla la i n'a fɔ faransi ka taa se CEDEAO ma o tɛna dan siri o gɛlɛyaw la wa. ma da la n'a bɛ dan siri olu gɛlɛyaw la nka min kan ka dɔn fɔlɔ Fanta Tomota o ye ka fɔ charte de la transition falenni ye nécessité de ye bi. Ka da mun kan? Ka da kun min kan charte de la transition min bɛ yen nɔ o kɛra ka a damakɛɲɛ ka bɛn ni février kalo tile 27 à partir de là an bɛ bi min kɔnɔ u b'a fɔ o ma ko vide juridique o y'an bɔlen sariya kɔnɔ ni an bɔra sariya kɔnɔ ka sɔrɔ kɛ fɛnkɛ yɛrɛ y'a fɔ charte de la transition y'a fɔ k'ale baara bɛ bɛn kalo 18 de ma. Ni kalo 18 banna ka ban dɔrɔn o kɔrɔ ye k'a fɔ ko an ye sariya kɔsago ka ban o y'an binnen n'o wagati kɛra min ye lasɔmini kɛ se que mɔgɔ dɔw o de kama ne y'a fɔ n ko jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ kan wɛrɛ fɔ olu nafa ka bon kosɛbɛ tile filanin na an y'a ye k'a fɔ sifinnaka dɔw wulila k'a fɔ ko n'an taara nin cogoya la tantɔ ko ni le 27 sera k'olu tɛ fanga yɛrɛ kɔni bilen. An yɛrɛ y'a dɔn ka interview kɛ conférence de presse 2-3 ɲɔgɔnna kɛra hali n'o y'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ baara bɛ sen na gouvernement bolo nka o ye a ko teliya dɔɔni an ka tiɲɛ fɔ ka sɔrɔ kɛ denmisɛnnin ninnu ye mankan minnu kɛ gouvernement y'a faamu k'a fɔ n'an fɛ k'a fɔ ko bɛɛ t'a kalama k'a fɔ ko n'an bɔra le 27 kɔfɛ o y'an binnen dɛnɛn kɔ kan o y'an binnen sariya tanya kɔnɔna la donc ne hakili la o nafa bonyana kosɛbɛ jumadon conseil des ministres extraordinaire là. D'accord. Ni bɛɛ y'i da de dɔrɔn mara man ɲi donc n'an binna o vide kɔnɔ alors que charte de la transition yɛrɛ an b'a dɔn k'a fɔ an y'o fɔ k'o bɔgɔladɔn yan k'a fɔ majɛ cɛ charte de la transition ye fɛn caman fɔ an tɛ minnu kɔnɔ bi a fɔlɔ charte de la transition ko transition marabaga ka kɛ civil dɔ ye ko vice président dɔ ka kɛ a la o bɛ se ka kɛ sɔrɔsi ye. Oui. Bi fɛnkɛ tɛ yen vice président tɛ yen nɔ o ye kelen ye charte de la transition ko civil de ka kɛ marabaga ye civil tɛ marabaga ye bi o ye majɛw ye minnu kan ka lakile charte de la transition y'a fɔ k'a fɔ ko gouvernement mɔgɔ kana tɛmɛ mɔgɔ 25 kan bi gouvernement jama ka ca ka tɛmɛ mɔgɔ 25 kan charte de la transition ye CNT yɛrɛ mɔgɔw dantigɛ ani k'u buguna tigɛ k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ni minnu ka kan an b'a dɔn k'a fɔ bi o mɔgɔ caman bɛ yen nɔ minnu tɛ o cogoya la ten tɔ donc baara in bɛna tali kɛ fɔlɔfɔlɔ minnu bɛ yen nɔ n'olu tɛ fangacɛ furancɛ fanga kɔnɔ bi k'olu bɔ yen nɔ i n'a fɔ vice président poste min bɛ yen nɔ ni a gulonnen don o cogoya la ten tɔ sariya dɔ de y'a fɔ k'a woto ka bɔ yen nɔ i n'a fɔ a bɛ min kɔnɔ k'a fɔ ko transition gouvernement man ka tɛmɛ mɔgɔ 25 kan n'a ma ɲɛ k'a bɛ tɛmɛ o kan o ka bɔ sariyaw kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko CNT bɛ nin cogoya la tantɔ e kɛ mɔgɔ dɔw donna kalankada fɛ an bɛ ka kunnafoni min mɛn o ye k'a fɔ dɔ bɛna fara CNT ma da hakɛ kan walasa jamanaden bɛɛ k'i yɛrɛ ye a kɔnɔ a bɛ sariya minnu ta olu ka se ka kɛ sariyaw ye. Awɔ dɔ bɛna fara CNT mɔgɔw kan n'o kɛra sisan an bɛɛ bɛ girin ka jɔ daminɛ Fanta Tomota ko dɔ bɛna fara CNT mɔgɔw kan donc olu ye kunnafoni baw ye minnu kan ka dɔn i ye ɲininkali min kɛ o ye k'a fɔ a bɛna dɔ bɔ ani an baaraɲɔgɔn ka gɛrɛjɛ la siga foyi t'a la a kan ka dɔ bɔ o la ka sɔrɔ kɛ an partenaire ninnu fana b'u appuyer an yɛrɛ ka fɔtaw ani majɛ minnu bɛ baaraw kɔnɔ sariya sɔsɔ minnu bɛ u b'u appuyer olu de kan hali ni ye illégal illégitime ko kumaw mɛn c'est parce que an bɛ sariya sɔsɔ de kɔnɔ n'an bilala sariya minɛn kɔnɔ k'a bɛɛ jɛya mɔgɔ tɛ se ka dafaleya kuma dɔw fɔ a ma. Ok, kaba ɲininkali laban charte de la transition relecture ni e yɛrɛ ɲininkara hakilina ɲuman don wa? Hakilina ne bolo hakilina ɲuman don wa nécessité de fana don a yɛrɛ sumayara ne ɲɛkɔrɔ nécessité de do ka sɔrɔ kɛ tant que ni an bɛ sariya c'est pas depuis coup d'état kɛra don min sariya sɔsɔra o ye tiɲɛ ye mais il faut pas k'an ka continuer sariya sɔsɔ in de kan ne y'o fɔ kabi bi tɛ n ko il faut arrêter wagati dɔ la fo
anga surunya charia la nye binan ma anga bo charia so engon donc c'est vraiment nécessaire. Mais kaba transition prolongation do farali transition kundama kan o ko de be dantique folo ga soro kana do charte de la transition yele mali ko la ou bien a ko charte de la transition de be yele ma folo la transition be yele ma folo ni charte de la transition yele mara ka abe buguna tike di wakati mi ka soro ka baraw di charte de la transition kura mena lesan o de be baraw dantique baraw bena ke jumeni ambe priorité au fali parce que charte de la transition korombe oknge priorité foka bi en yere ba donc fo wakati couronne ka se ake mo betse gake mais munu me se gake damadon munu me se gake olu be taka don charte de la transition kura kono parce que délai dodi ni au délai dira en fonction parce que délai se ga dini bara madantike en fonction de me fait ka sojo ni be fait ka sojo yere ba donc fo so nyuman joli yere koni amana ke chugo war keri kun chugo ala akara kle tandure koni iboke wal makalo kele amana ke chugo iboke ni me fe ka so na chugo majo me fe ka chambre salon de jowa me fe ka so de ningele de do bongi kunchiwa abe dépend ola bara grinya obe charte de la transition donc ni charte de la transition ni bara o déterminer na ame fe ka minimige no déterminer la mami délai est déterminé en fonction de ça. Nous avons sama sur la dame de Kassora que il y a un partenaire ou fenêtre jolendo au cloma jo kosobe do yere proposition ko kalo temps ani woro. Maintenant est-ce que gouvernement fenente a hakilnaw dama kenyani o hake akana teme o fenent ka alna manyako ko rebeke aka jigin o duguma nota na ko ka be o dene fenent ko sa go bina ni gele awere oye. Donc kalo temps ani woro mi fora hal ni gouvernement manya ka be délai fo délai kanga dan kalo tan woro yoro walma délai ka jigin o duguma mena taro ko kandro gelea to ni gerende to be sinsin ka ta fe la nyinite o yenga ko ko ni fleni ni chukala tanto o be dansi so medina wala lila familial kunywa o be anga bi wala li sang fe ka di o be la jeli makaba foli kan labo anga soro ka kambe boluda ame foli badi yoro ibado ka fo weekend na ambe segu ka o fe no ani ma chama enyoko na ambe foli badu ma kerengre ne yala ambe aba na ka demba ya bela jelen fo aba ku yate entrepreneur na ka demba ya bela jela afro muso kanute muso ka fara adeon kan papis demba ani a batroma asan ambu u bela jelen fo ka anteriga buya keta ko ka foli ba finyana afene ana e nyokan isegu ani son jara ko sabe ani mo chama e nyokan kanu baka chama e nyokan ba mindaw ba minda ka demba ya bela jelen mo akone ka fara to bela jelen ka technicien be radio la yedno Mohamed Sangare ka fara bami ko bami tie do be na le ba ka le bami tie ambu bela jelen fo ambe segu ka bela jelen fo kanu baka bela jelen fo yore ibado ka fo mi talaka o fenanga ziara o be damne binde na do yaka kuncha fo kalo inkle tan ani saba ambe do donke do munu be do ala kunna fa jamana e wiyare afo kadaka ko ziara nyere dabo kumbaye ka do don jamana ya yere ba anta farauka na yin sira soro amba ala nyine kata an senjo ziara kero la ni ala ma bashi fo iga parce que akuntala ka janga takale nyefa on be se en sika fo itala do munu mina ke ziara nkene ka ala ka bela jilimne dawla makasa ame so na fe foli di alima jawi ke tabe na rakani sogoma ambe daiko fo alebe diboli ka bela jilimfo jibi koni ale policier abe Kenya ba ka ofino anga foli be ay fangile njara anga msogoro bado abe bajambula kani sogoma Mohamed Draman Traoré nyama ngale fu ko sobe abe je foli chama kan sharia sira ka an fana nga conseiller ale de fon fait sharia ko siga sala kani sogoma Salim Traoré be Mamari Bugula amanyine Tijani Sinenda ko ale be Bamako sukuba konnala modi wo Traoré jamukan kanu bagabado abe Bakari Bugula na meni wakati la Salfu Jara acti Mali acti ale Mali actu ko Salif ni sogoma Modibo Traoré ale be Bakari Bugu terrain kere fe jëm kainte fo ko machi amanyine ale ko ni sanga ko na la madame Sissoko Fanta Keita ko ani sogoma
Ali Sidi Yatara ka bɔ Tombouctou fɛ yen nɔ an b'a fo ka Tombouctou ka bɛɛ lajɛlen fo ni sanga kɔnɔna la. Seri Jara Renouveau Sport k'a ni sɔgɔma. An b'a fo. An ka foli b'a ye an bɛ présidence cakɛla bɛɛ lajɛlen fo ko jɛmukan in tɛ fɔ u ko kuma si. An bɛ Nunkunba fo Sangare an ma ɲinɛ ale kɔ colonel Cheikh Tunkara ka taa se caporal Mustafa Diallo ma ani so an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'an kanubaga bɛɛ fo ko wagati